So, check natin guys. Yun, narinig ko ngayon guys na naka-on yung ano, yan. Ito, yun guys, so yung kita niyo yung mga bangko guys. Yan, walang tao dyan guys ha. Tapos yung electric fan sa itaas. Yan o. Parang may kakaiba talaga dito guys. Yan, kita nyo. Yan guys o. Yan guys. Ito yun. Yan guys o. Kita nyo. So, grabe yung... Le gardien semble stressé. Il inspecte une salle de classe et on peut voir les chaises bouger sans raison, faisant énormément de bruit. Le gardien décide d'entrer dans la pièce et il va se passer ceci. Grabe, nakakatakot dito guys, sobra. So check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung so yan guys, guys. Woo! Lord. Guys. So, ito yung trabaho ko guys. Grabe. Sobrang nakakatakot guys. Grabe yung tindig ng balahibo ko. Sobra. Ayan. So, ayan. Kita nyo naman guys yung guys, oh.